जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर 12 तारिख गुरुवार। आज दिन पर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी मात्र 10-20 मिनिट देकी वीडियो को संपूर्ण भाव शेष पर्यंत देखंतु। मोहन सरकार को किछि बड़ घोषणा करिसंते। मिशन शक्ति को नै किछि बड़ अपडेट आसी बढ़िला भत्ता टंका। तेबे आसंतु आज दिनर 20 टी बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकेइबा। वीडियो भल लागिला आपन को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक करिकि चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। आउ आपन केउ जिल्ला रो वीडियो देखुचंते गोटे गोटे कमेंट करि देबे। प्रथम खबर श्रीमंदिर जगिबाकु हबो स्पेशल बाटालियन। भक्तों शृंखलित दर्शन पाई करिवे काम। श्रीमंदिर प्रति ओडियांग परिचय यार सुरक्षा पाई गठन हबो स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी SSMSB एने सरकार निष्पत्ति नेइचंती। तेबे एही स्वतंत्र बाटालियन पाई वर्तमान पुलिस विभाग रो एही कर्मचारी को निया जिवो। गोटे बाटालियन रे जेति कर्मचारी रहिबा कथा सेतिकी रहिबे बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर शेष है विधानसभा शीत अधिवेशन 16टी कार्य दिवस पूर्व है बंद। शेष है विधानसभा शीत अधिवेशन नवेम्बर 26 तारिख आरंभ होता ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन बुधवार 12 डिसेम्बर शेष होती। अधिवेशन डिसेम्बर 31 तारिख जाए चलिबार थिला। एही शीतकालीन अधिवेशन कार्य दिवस पूर्व शेष होती। अधिवेशन 12टी कार्य दिवस अनुष्ठित होती। 2टी सरकारी बिल पारित सह 10टी बेसरकारी बिल आगत होती। 16टी कार्य दिवस पूर्व गृह कार्य शेष होती। विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाड़ी आज अनिर्दिष्ट कार्यकाल गृह को मुलतवी रखिंट बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 14 कंपनी को 4000 कोटी छाड़ 10 वर्ष 4000 कोटी टंका छाड़ करदेले सरकार। गत 10 वर्ष मध्य विभिन्न योजना अधीन 14टी शिल्प पाई राज्य सरकार 4000 कोटी टंका विद्युत देय छाड़ करछन्ते। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव बुधवार विधानसभा यह सूचना देइछन्ते। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति एक प्रश्नर लिखित उत्तर शक्ति विभाग दायित्व रे थिबा डेप्यूटी सीएम कहिसन्ते जे शिल्प बळी योजना अनुसार 2015-16 आर्थिक वर्ष ठारू 14टी शिल्प पर विद्युत शुल्क छाड़ करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर OAS निर्देश न मानिले करा जिवो सस्पेंड। डिसेम्बर 10 तारिख सुधा कार्य जोग देवा को OAS अधिकारी मान को निर्देश दिया जाइतिला। तेबे जो अधिकारी मान कार्य जोग देना विभाग पक्षर से तालिका संग्रह करा जाइछे। डिसेम्बर कार्य जोग दे नथिले 11 तारिख डिसेम्बर से विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एही OAS अधिकारी मान को जिलापाल सस्पेंड करिवे। या को अनुपालन करबा को विभाग पक्षर समस्त जिलापाल को निकट को चिठी लिखा जाइछे। या पूर्व अगस्त 17 और सेप्टेम्बर 10 रे सरकारी बदली निर्देश जारी करथिले। तेबे निर्देशनामा जारी करिबा परे भी अनेक अधिकारी ताको पालन करू नथिबा देखा देइछि। परवर्ती अपडेट विधानसभा रे आळु प्रश्न पूर्व सरकार को मिशन फेल कहले उपमुख्यमंत्री। चाष पाई मोट खर्च 64 कोटी। विरोधी दल विधायक आळु प्रश्नर उत्तर रखिले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। पूर्व सरकार को आळु मिशन फेल मारिछि। ओडिशा को आलू देवारे पश्चिम बंग ब्लैकमेल करुच्ची किंतु ओडिशा सरकार आलू उत्पादन करे आत्मनिर्भरशील नवा को सरकार बंद परिकर। कांग्रेस विधायक कोडामो प्रश्नर उत्तर दे उपमुख्यमंत्री कहिसंती रबी ऋतु रे आलू चाष पाई मोट 64 कोटी टंका खर्च होईची। 15,023 हेक्टर जमीन आलू चाष पाई योजना होईची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा ए छात्र छात्री खुशी खबर। मुख्यमंत्री कहले डिसेम्बर 31 रे मिलिबो SC ST छात्र छात्री को एही मादसी हाथ खर्च मिलिबो। बरगढ़ जिला घेसर रे शुभारंभ होबो कार्यक्रम। राज्यस्तरीय भारतीय भाषा उत्सव रे मुख्यमंत्री यह घोषणा करिसंती। एही योजना रे उपकृत हेबे 3 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री। एही योजना रे नवम और एकादश छात्र छात्री को वार्षिक मिलिबो 5000 टंकार आर्थिक सहायता। यही योजना 156 कोटी टंका अधिक खर्च होबो। सरकार को एपरि योजना रे अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री ड्रॉप आउट रोका जाई पारिबो बोली आशा व्यक्त करिसंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। विशेष करी विच्छिन्नांचल रे अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री आर्थिक समस्या भोगुथिबारु सेमाने अर्थाभावरु अधारु पाठ पढ़ा छाड़ी देउथिबा लक्ष्य करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देश रे श्रेष्ठ ब्लॉक छतरपुर
पुरस्कृत कले राष्ट्रपति। केंद्र पंचायती राज मंत्रालय पक्षर दिल्लीर विज्ञान भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम जातीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करा जायछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोगदे 45 पंचायती राज संस्था को जातीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करिसेंते। एही अवसर में गंजाम जिलार छतरपुर ब्लॉक देशर श्रेष्ठ ब्लॉक भाव पुरस्कृत होइछि। गंजाम जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा और ब्लॉक अध्यक्षा किरण कुमारी दास एही पुरस्कार राष्ट्रपति ग्रहण करथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पुणी वर्षा संभावना 3 दिन में 4 डिग्री कमिबो तापमात्रा। राज्य में किछि जिले में मंगलवार हालुकार मध्यम धरण वर्षा होइछि। बुधवार मध्य केतेक जिले में हालुका वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। सेहिपरि आसंता 3 दिन मध्य राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइपारे। सुंदरगढ़ केन्दुझर जगदीशपुर कोट खोर्धा झारसुगुड़ा कलाहांडी और कंधमाल आदि जिला हालुकार मध्यम धरणर कुहुड़ीर आस्तरण देखा मिलिबो। तेबे मंगलवार सर्वाधिक तापमात्रा पारला खेमुंडारे 31.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायतिबा बेले सर्वनिम्न तापमात्रा केन्दुझरगढ़ रे 15.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर बढ़िला भत्ता टंका सरकारी कर्मचारी बड़ घोषणा बढ़िला आउ 2टा भत्ता टंका। एही 2टी भत्ता होउछि नर्सिंग भत्ता एवं पोशाक भत्ता। जेतेबेले महंगा भत्ता 50% थिला सेतेबेले 7तम वेतन आयोग अनेक भत्ता वृद्धि करने को परामर्श देइथिले। सेप्टेम्बर रे योग्य कर्मचारी उभय नर्सिंग भत्ता एवं पोशाक भत्ता संशोधन करा जायछि। 2024 जुलाई 4 रे ईपीएफओ द्वारा जारी करा जायतबा एक सर्कुलर रे कहा जायछि जे महंगा भत्ता 50% रे पहुंचवा पर जो भत्ता उपर प्रभाव पड़ो ताकू 25% वृद्धि करा जिवो। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2024 सेप्टेम्बर 17 अनुसार प्रत्येक थर 5% महंगा भत्ता वृद्धि करा जायतिबा बेले ड्रेस भत्ता 25% वृद्धि करा जिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बजेट 2025 बढ़िबो आयकर छाड़ सीमा। टिकस दाता को मिली पारे आश्वस्ति बढ़ी पारे आयकर छाड़ सीमा। आसंता वर्ष फेब्रुआरी 1 तारिख रे उपस्थापन हेबाकु तिबा बजेट कम आय वर्गर टिकस दाता को बड़ आश्वस्ति मिलिबार संभावना रही। जो व्यक्ति मानकर आदाय 3 ରୁ 7 लाख टंका से मानक टिकस हास्यर लाभ मिल पारे। अनेक मीडिया रिपोर्ट अनुसार नुआ बजेट रे अनेक परिवर्तन आनिबा नै सरकार चेष्टा जारी रखिछन्ति। नुआ व्यवस्था अधीन रे छाड़ सीमा को 3 लाख टंका रु आउरी अधिक को बढ़ाई पारंती। रिपोर्ट अनुसार निम्न आय वर्गों पाई यह लाभदायी हेबो किंतु उच्च टिकस लाभ पाई कोनोसी परिवर्तन आशा करा जाई नाही। नुआ सरकार गठन पर जुलाई रे उपस्थापित बजेट रे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष 2024-25 पाई टिकस व्यवस्था रे टैक्स दाता को किछि मात्रा रे आश्वस्ति देइथिले। 7 लाख टंका पर्यंत आय उपर कोनोसी टिकस देबाको पड़िबो नाही बोली कहा जाइथिला। या सहित स्टैंडर्ड डिटेक्शन सीमा को 50,000 बढ़ाई 75,000 टंका करा जाइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बड़ हिंसा आड़ को गति करुच्ची महाराष्ट्र। पुणी महाराष्ट्र रे हिंसा तेजिबा आरंभ करिछि। बहु स्थान रे जलापोड़ा ट्रेन रोक विक्षोभ पर पुलिस को लौहबुआ गैस प्रयोग करने को पड़िछि। पर भणी रे कई संविधान अपमान करबा अभियोग रे अभियुक्त को फांसी देबा को लोके दाबी करुचंती। एतिस आसंता काली अर्थात बुधवार महाराष्ट्र बंद पाई आह्वान दिया जायछि। एही घटना वंचित बहुजन अगाड़ी प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर निज प्रतिक्रिया रे कहिसंती। पर भणी रे जातिवादी मराठी उग्रवादी बाबा साहेब को प्रतिमूर्ति को भांगी संविधान रो अपमान करिछि। घटना को निंदा करबा सह अत्यंत लज्जाजनक घटना करिसंती आम्बेडकर। एतिस एपरि घटना प्रथम नै कही दुख प्रकाश करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आस्का 40 रो काहेकि बढ़ुनी दर गृह रे प्रश्न कले आसिका विधायक। गृह रे आस्का 40 रो दर वृद्धि दाबी कले आसिका विधायक सरोज पाड़ी। बजार सब दर बढ़िबा सहित आसिका चीनी कल खेती सौतिले मध्य 5 वर्ष होला काहेकि आस्का 40 दर बढ़िनी बोली प्रश्न करिसंती विधायक। चीनी कल परिचालन यह समस्या बोली दर्शाई प्रश्न करथिले। तेबे यार उत्तर रे समवाय मंत्री प्रदीप बल समांत कहिसंती ओडिशा राज्य पानीय निगम एई दर धार्य करे। एबे एई बोतल रे दर 60 टंका थिबा कहिले समवाय मंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी एक नुआ भाइरस विश्व को घारिला नुआ भाइरस आतंक। लेबर रु चोरी होई गला सैंपल केते भयंकर ए भाइरस जानि नियंतु। सूचना अनुसार ऑस्ट्रेलिया एक
ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଶତାଧିକ ଘାତକ ଭାଇରସ ନମୁନା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋଦ କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଭାଇରୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀରୁ 323ଟି ଘାତକ ଭାଇରସ ନମୁନା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଦ୍ରା ଭାଇରସ, ଲାଇସ୍ ଭାଇରସ ଓ ହାଣ୍ଡା ଭଳି ଘାତକ ଭାଇରସ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 3 ଦିନ ହେଲା ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ 6ଟି କେଡର କାମ କରୁଥିବା ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ପାଣି ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏଲ୍ଏସ୍ଏପି ମାନେ 9 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଦାବିରେ ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗମର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ମୁକ ବସିବା ମିଛ। ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଫ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଅବଧି ସରିଛି ସେମାନେ ଦରମା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂରିନି ଦରମା ପାଇ ନଭେମ୍ବର 4ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା। ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ବେଣ୍ଡୋରିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନୋଭାବରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିବେ। କାରଣ ଗହମ, ଚିନି, ଚାଉଳ, ଚଣା, ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ନିକଟରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର କଠୋର ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ। ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ଏହି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ। ନଚେତ୍ ଏହି 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଗ୍ରାହକକୁ ଝଟକା ଦେବ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଅର୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସେଲ କଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଚାର୍ଜ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅର୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିବା ନିୟମରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଛିଟା ଜିନିଷରେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଚାର୍ଜ ବା ଫିଜ୍ କରିପାରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଏହାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ଅର୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିବା ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ପରେ କୌଣସି ଅର୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସେଲ କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଏହି ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଅର୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସକୁ 20 ଟଙ୍କା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 75 ନାଗରିକଙ୍କୁ ସିରିଆରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲା ଭାରତ। ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାଶାର ଅଲ୍ ଆସାଦ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଭାରତ 75 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସିରିଆରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରିବା ପରେ ଦମିସ୍କ ଏବଂ ବେରୁଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର 75 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସିରିଆରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବ ଆଇସିସି। ନଖରା କଲେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବେ ପିସିବି। ଆଇସିସି ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଡ୍ରାମା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଏହି ନଖରା ଉପରେ ମିଳିଛି କଡ଼ା ଜବାବ। ପିସିବି ଅଧିକ ଡ୍ରାମା କଲେ ଏହା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଆଇସିସି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଶତକରେ ଭାରତ ଗର୍ବିତ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 105 ରନରେ ବୋଲିଂ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତକୁ 289 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ମାତ୍ର 16 ରନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଓପନର ରିଚା ଘୋଷ ମାତ୍ର 2 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ହାଲିନ୍ ଦେଓଲ ଓ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଇନିଂସ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡି 4 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଦିନିକିଆ ଜିତି ସିରିଜ ଜିତିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ରେ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଦିନ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।